Good morning, church. Buenos días, iglesia. Or good afternoon, church. O buenas tardes, iglesia. Good evening, church. Buenas noches. Días, tardes, noches, depending on where you are. Dependiendo de donde usted And what time it is, we're glad you're with us. y el tiempo que sea, estamos contentos de que esté con nosotros. So last week we finished up Hosea. La semana pasada terminamos con Oseas. And we kind of saw faith in a time when your heart is broken. Vimos la fe en tiempo de cuando tu corazón está quebrantado. And then we talked that this week we would head on into Joel. Esta semana hablamos de que vamos a entrar a Joel. And I changed my mind. Y cambié mi mente. Because it's the next book, it's the next letter in this minor prophet series. Es la próxima carta en esta serie de profetas menores. But it's actually not correct chronologically. Pero cronológicamente no está correcto. So I started thinking about it. Amos is an older letter than Joel. Me puse a pensar que Amós es una carta más antigua que Joel. Older than Hosea. Aún más antigua que Oseas. But it follows Joel in the lineup in the Bible. Pero sigue a Joel en la línea de la Biblia. So I was thinking about it, Felix. We really need to do Amos next. Y pensé que realmente tenemos que hacer Amós próximo. Because it's going to cover some prophetic issues that will actually show up in Joel and the other letters. Porque va a cubrir unos aspectos proféticos que van a aparecer luego en Joel y otras cartas. So we're going to be in Amos today. Vamos a estar en Amós hoy. And we may be in Amos next time as well. Y puede que estemos en Amós la próxima vez también. Amos is a fairly short letter. Amós es una carta bastante corta. But it's very fast moving. It's packed with some good information. Pero se mueve rápidamente, está compactada con muy buena información. And it's very timely. Y está muy a tiempo. If the theme of Hosea is faith when your heart is shattered. Si el tema de Oseas es fe mientras tu corazón está quebrantado, then the theme of Amos is faith through the fires of injustice. Entonces Amós es fe a través de los fuegos de la injusticia. And specifically social injustice. Especialmente en aspectos de injusticia social. So I don't think you can have a good reading of Amos without understanding its emphasis on God's desire for social justice. No creo que puedas entender bien a Amós a menos que entiendas que el tema es que el deseo de Dios para la justicia social. So makes it very timely. Está right? muy a tiempo. Yeah. So at the time that Amos is prophesying, en el tiempo que Amós está haciendo profecía, Israel is going through this great time of prosperity. Israel está atravesando un tiempo de gran prosperidad. For the upper class. Para los de la clase alta. The vast majority of the people still live in poverty and oppression. La gran mayoría de las personas vivían en pobreza y en opresión. But Israel itself is having this great time of trade and growth. Pero Israel como tal está teniendo un buen tiempo de trueque y de crecimiento. And we read about that in Hosea. Remember that? Leímos acerca de eso en Oseas. So Hosea's prophecies come after Amos's prophecies. Así que las profecías de Oseas vienen después de las de Amós. So some of the things that we already read in Hosea, we see beginning at the time of Amos. Una de las cosas que leímos en Oseas, estamos viendo sus comienzos en Amós. Now, each week when we do this, we have an international audience. Cada semana cuando hacemos esto tenemos una audiencia internacional. And just so everybody knows, right now about 70% of those watching these videos are outside of the United States. Para que sepan, como el 70% de las personas que están viendo estos videos están fuera de los Estados Unidos. And most of those are in a Latin American country. La mayoría está en un país latinoamericano. And we are very well aware that's because of Felix. Oh, yeah, sabemos muy bien que eso es por causa de Félix. Because everybody in Latin America knows Felix and they want to see him. Yeah, okay, porque todo el mundo en Latinoamérica conoce a Félix y lo quiere ver. You're the drawing card, big fella. Yeah, okay. I knew you were using me somehow. That's right. So when we talk about social injustice,
this is going to be really interesting because our audience is going to come from two very different places. Cuando hablamos de la injusticia social, va a ser muy interesante porque la audiencia viene de dos diferentes lugares. And I say that, Felix, because I want to share a piece of information about wealth. Y yo digo eso porque quiero compartir un pedazo de información acerca de la riqueza. And we need to understand, and so does our audience need to understand, that what I'm getting ready to say is going to speak differently to different people. Y yo quiero que la audiencia entienda que lo que voy a decir va a hablar diferentemente a diferentes personas. And it'll be obvious as I talk about it. Y va a ser obvio mientras hablo acerca de eso. So, there's some websites out there that compare your income to the rest of the income in the world. Hay sitios web que comparan tu entrada de dinero con la entrada de dinero en el resto del mundo. And you can plug in how much you make as an individual or how much you make as a household, and you can see where you compare to other people. Y puedes entrar ahí cuánto ganas como individuo o como hogar y compararte con otras personas. How long have you lived in the States, Felix? ¿Cuánto tiempo has vivido tú en los Estados Unidos? Almost 30 years. Okay, so Casi 30 años. almost all of your life, Casi toda mi vida. you've been in the United States. Ujú. So you'll understand this from a United States perspective, even though you have an international perspective as well. Ujú. Vas a entender esto de una perspectiva estadounidense, aunque tengo una experiencia internacional también. So when I tell you that an annual salary of $20,000 in this country is not huge. Cuando te digo a ti que un salario anual de $20,000 en este país no es mucho. You get that, right? Ujú, yo entiendo eso. Because the cost of living is higher, and so it's that amount of money does not make one rich in the United States. Y es porque el costo de vida aquí también es más alto y esa cantidad de dinero simplemente no te hace rico en este país. Now, for some folks in our audience who are watching from Latin American countries, that sounds like a lot of money. Algunas personas que están escuchando en Latinoamérica escuchan esa cantidad y piensan que es mucho dinero. So now that I've said that, here's the information. Y ahora que he dicho eso, está la información. If you have a salary of $20,000 a year, Si tienes un salario de $20,000 al año, you are in the top 9.5% of wage earners in this world. estás en la parte de arriba de los que más ganan dinero en 9.5% de los que más ganan en el mundo. If you make a wage of $50,000 a year, Si tú ganas $50,000 al año, you're in the top 1.5% of wage earners in this world. estás en el porcentaje 1.5 de los que más ganan en este mundo. If you make $100,000 a year, you're in the top 1%. Si haces $100,000 al año, eres parte del 1% de los que ganan más dinero en el mundo. Now, I don't know about you, Felix, but when I have shared that in other Bible studies, people from the United States are shocked. No sé tú, pero cuando yo he compartido eso en otros estudios bíblicos, las personas se quedan aturdidas. They will almost always say, I don't feel that rich. Y casi siempre dicen, yo no me siento tan rico. But then when you begin to talk about the income in other countries, they have an aha moment that a little bit here is a lot in other places. Y cuando entonces ellos escuchan cuánto ganan personas en otros países, tienen un momento que ellos se quedan como que, wow, ellos ganan mucho más que ellos. So here we sit over 2,000 years after the life of Christ, almost 3,000 years after the writing of Amos, and we still have an issue with social injustice. Aquí estamos 2,000 años después de Cristo y casi 3,000 años después de Amós y todavía tenemos problemas de injusticia social. And for those in our audience in the Latin American country, you may be seeing news stories about some of the social upheaval in the United States. O algunos de ustedes que están en Latinoamérica puede que vean las noticias que están hablando de cómo hay problemas sociales en las calles. We live in the land of opportunity, Estamos en la tierra de oportunidad, but it is also still a land of injustice and oppression. pero todavía es una tierra de injusticia y opresión. So,
we should be able to identify with Amos. Nosotros debemos poder identificar con Amós. And as we'll find out, and we'll start reading it in just a minute, but as we find out, Amos is actually, he's going to be speaking to Israel, but he's not from Israel. Y vamos a darnos cuenta que Amós le está hablando a Israel, pero él no es de Israel. He's actually from the area of Judah in this divided kingdom of Israel and Judah. Él vive en Judá, en la parte sur, que en este reino dividido. So let me break down kind of an outline of the book of Amos real quickly, so that as we go through, people will understand the sections we're in. Así que déjame hablar el bosquejo de Amós para que sepan mientras vamos por las secciones de que estamos hablando. We're going to start with an introduction in verse 1. Vamos a empezar con una introducción en versículo 1. In verse 2, Amos is going to set the tone for who God is in this prophecy. En versículo 2, él va a poner el tono para quién es Dios en esta profecía. And then from verse 3 in chapter 1 through chapter 6, he's going to have these judgment oracles. Así que del versículo 3 al capítulo 6, él va a tener unos oráculos de juicio. Right, and so an oracle is a statement of a vision or a revelation, kind of like an apocalypse, very similar, but an oracle may not be one about the end times. Así un oráculo es como una visión o una revelación de cosas que han de suceder, como un apocalipsis, pero no es apocalíptico. And then in chapter 7 through most of chapter 9, Amos is going to explain five visions that he's had. Así que del capítulo 7 al 9 va a explicar 7 visiones que ha tenido. And then he'll end up with a summary statement. Y va a terminar con un resumen, So una declaración. Let's dive in. Vamos a entrar. Amos chapter 1, verse 1, we know you have your Bible, so turn there with us. Capítulo 1, versículo 1, sabemos que tiene su Biblia, así que vamos a entrar ahí. All right. The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of King Uzziah of Judah, and in the days of King Jeroboam, son of Joash of Israel, 2 years before the earthquake. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. All right, so in a wonderful twist, we actually get the setting of Amos's time. En un cambio interesante, nosotros tenemos como las circunstancias en el tiempo de Amós. When you remember when we did some other studies, we didn't know exactly when things were being written or being spoken, but in Amos we got some clear perspective here. Hemos hablado en otros estudios que no se sabe muy bien cuándo fueron las cosas escritas, pero en Amós tenemos algo muy particular, muy específico. So he talks about at this time, and by the way, we don't know if Amos wrote this or not. Y no sabemos si Amós fue el que escribió esto o no. It doesn't say Amos wrote this, it just says these are the words of Amos. No dice que Amós escribió esto, sino dice que estas son las palabras de Amós. But it talks about that this time occurred when Uzziah was king of Judah and Jeroboam was king of Israel. Dice aquí que sabemos que sucedió cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam era rey de Israel. And so we know that they were kings in kind of the mid-8th century, the 700s BC. Sabemos que ellos eran reyes en medio del siglo 800, en los 700 antes de Cristo. But he also mentions this earthquake. Pero también menciona un terremoto. And earthquakes aren't necessarily unusual in that era in ancient times, so we may not be able to pinpoint it. Y los terremotos en ese tiempo no eran inusuales en los tiempos antiguos, así que puede que no sepamos esa parte específica. But what we do have record of is an earthquake in the region of Samaria in 760 BC. Lo que sí tenemos en 760 antes de Cristo tenemos una grabación, un récord de que había un terremoto. So if that's the En Samaria. they are referring to, then Amos prophesied in 762 BC, 2 years before the earthquake. Así que si
él está hablando acerca de ese terremoto en Samaria, pues entonces Amós hizo esto en el 762 años antes de Cristo. So, if you want to know more about this time period, about Uzziah and Jeroboam, 2 Kings 14 and 15 cover some of that. Segunda de Reyes 14 y 15, si quieres saber más de Uzías y Jeroboam, Reyes cubre eso. So you can really begin to put together a picture of that time, right? Y así puedes poner una imagen de ese tiempo, ¿no? So here it says that Amos was, mine says, among the shepherds of Tekoa. What does it say in the Spanish? It just says that he was a pastor. Okay, so the word here that's actually in the Hebrew is a naked. La palabra de pastor en hebreo era neked. And it could mean a shepherd. Puede que quiera decir un pastor. But in 2 Kings chapter 3, it's used for a shepherd, a sheep owner. Segunda de Reyes capítulo 3 se utiliza esa palabra para una persona que es dueño de ovejas. So we're not 100% sure if Amos just tended sheep or if he owned the flock himself. Así que no sabemos realmente si Amós simplemente cuidaba de las ovejas o si era dueño de ellas. But as we get later in his letter, we're going to find a clue that I think tells us that he's probably the owner of the flock or flocks. Así que mientras entramos más en la carta, vamos a ver algo que señala a más que él era el dueño de las ovejas. It's also possible, and we'll try to touch on it again later, that he owned the business that sheared the sheep, maybe. Y es posible, vamos a ver que él también era dueño del negocio que le quitaba la lana a las ovejas. All right, so let's get to verse 2. Again, this verse 2, now that we have this introduction about who Amos is, now we're going to get the summary statement about who God is in this prophecy. Así que ya que tuvimos la introducción de Amós en el versículo 1, en el versículo 2, vamos a tener un resumen de quién es Dios en esta profecía. So let's read 2. And he said, the Lord roars from Zion and utters his voice from Jerusalem. The pastures of the shepherds wither, and the top of Carmel dries up. Versículo 2. Esto es lo que dio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Sound like a happy God to you? No me suena como un Dios feliz y contento. So this is a God who is going to inflict destruction. Esto es un Dios que va a causar destrucción. Right, so we were taken aback about how God dealt in Hosea with the people of Israel. I mean, it was a difficult story. Era una historia difícil ver cómo Dios trabajó con la gente de Israel. As we read Amos, and again it precedes Hosea, but it's not going to get any better. Y leyendo a Amós, obviamente precedió a Oseas, pero que no se va a poner mejor. So let's go back, Felix, and remember one of the principles that we discussed when we were going through Hosea. Volvamos de nuevo a ver uno de los principios que cubrimos en Oseas. When your relationship with someone is based strictly or primarily on obedience. Cuando tu relación con una persona se basa estrictamente o primordialmente en la obediencia, then punishment is a key part of reconciliation. Entonces el castigo es una parte clave de la reconciliación. So in the prophecy of Amos, God is going to be this divine warrior who destroys others who have been disobedient towards other peoples. Así que en Amós, Dios va a ser este guerrero que va a causarle daño a las personas que han sido desobedientes a otras personas. So, we're getting ready to dive into these 7 judgments. Vamos a entrar a los 7 juicios. And so I'm always amazed at how God kind of prepares
the people before he gives them that last punch. Siempre estoy fascinado de cómo es que Dios prepara a la gente antes que le da ese puño final. He is getting ready to set up the Israelites for a big aha moment. Él está a punto de poner a los israelitas en una posición para un momento de suspenso. So beginning in verse 3, we have these 7 judgments against other people besides Israel. En el versículo 3 vamos a ver los juicios que hay contra otras personas que no son Israel. 7's a perfect number. 7 es el número perfecto. Right, in Scripture. So as we read through this, we need to be thinking that they're counting in their heads how many judgments. Así que tenemos que tener en cuenta que mientras nosotros estamos leyendo Amós, ellos están contando en su mente cuántos juicios hay. And then they're going to get to a moment where they go, yes. Y va a llegar el momento que van a hacer que sí. And then they're going to have the next moment, they're going to go, oh. Y entonces el próximo momento va a ser no. Right. So let's start reading in verse 3. Versículo 3. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Damascus, and for 4, I will not revoke the punishment, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. I'm going to read several verses, okay? I'm going to get to the end of this one judgment. So it'll be through verse 6. Vamos a ver hasta el versículo 6. So I will send a fire on the house of Hazael, and it shall devour the strongholds of Ben-Hadad. I will break the gate bars of Damascus, and cut off the inhabitants from the valley of Avon, and the one who holds the scepter from Beth-Eden, and the people of Aram shall go into exile to Kir, says the Lord. Through 5. Hasta el 5. Is yours said 4 things and something on verse 3. Mine doesn't say that. What does yours say? This says for 3 transgressions of Damascus and for 4. It says the inhabitants of Damascus has sinned one more time, and I will not allow them to remain without punishment. Oh, okay, read it. We'll touch on that. Go ahead. Okay. Go ahead. And also here, this is here where it says that it will separate the inhabitants of, in verse 5? Yeah. Cut off the inhabitants. Yeah, from the cut valley off. of Here Avon. says I'm going to massacre them. In Spanish, that's pretty rough. Ouch. That's why I'm like, oh my God, this is rough. Yeah. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotarán a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abén. Destruiré al gobernante de Bet-Edén, y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. All right. So now that you said that, man, we're gonna have to come back with a word study next time on what does it mean to cut off the inhabitants. Como mencionamos eso, ahora la próxima vez vamos a traer un estudio de palabras de qué significa cortar con los habitantes. I made a note. We'll follow up on this. Hicimos una nota y vamos a seguir eso. Because that's a very different translation. And I know from the English side, you're doing the New Living. What is it from Spanish? What's it called? Same thing. Same thing, okay. So you're doing New Living, I'm doing New Revised Standard. Esta es la traducción, nueva traducción viviente, y la nueva revisada y estándar. So what I'll do is, before we record next time, is I will go back, find the Hebrew word for right in that part of the verse, and see how it is used in other references. Así que antes de grabar la próxima vez voy a buscar la palabra hebrea y voy a ver cómo es utilizada en otras referencias. Okay, so the first judgment oracle is about the Arameans, because it's Damascus, that's their capital. Así que el primer juicio es contra los arameos porque Damasco es su capital. And you made note that yours does not say, your translation differs from mine. Mine says for 3 transgressions and for 4, and yours says Over and over. Over and over. Okay, so that's a good point though, because the 3 transgressions and for 4 is not a literal number. En la traducción de él menciona que hicieron 3
y hasta 4 transgresiones. En la mía solamente dice que lo hicieron una y otra vez, y él dice que es buena observación porque 3 y 4 no es un número literal. It's really symbolic because 3 is a holy number. Es simbólico porque 3 es un número santo. 3 has implications of holiness, completeness. 3 tiene implicaciones de santidad, de ser completo. The Trinity is a 3. La Trinidad es Right? de So, 3. what the intent is with this is that for 3 transgressions, that's enough to punish them, but they did another one. La idea es que por 3 transgresiones es suficiente para castigarlo, pero encima de esa hicieron otra más. Which your translation picks up on that very well. Que mi traducción entiende eso muy bien. And if you'll notice, there's only one transgression listed, and here it's in the end of verse 3, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. Y aquí solamente menciona una transgresión, y está en versículo 3, la parte de la final, que dice que azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trigo de hierro. So I think what God is giving to Amos is the 4th. Yo creo que lo que Dios le está dando a Amós es el cuarto. And that's the one that he's listing here in the passage. Y este es el que está listando aquí en el pasaje. Now, I want to go back up to verse 1 for a second. Quiero volver al versículo 1 por un momento. Because when we get this introduction, it says the words of Amos, which he saw. Pues dice aquí que estas son las palabras de Amós, las cuales él vio, él recibió. Is that what Por you're medio de saying? visión, that he received through visions. See, so Amos, and this is great because in Revelation, the apocalypse, same thing. John gets visions, and he has to turn around and explain them. Yeah. En Revelaciones, Juan tiene unas visiones y después tiene que explicarlas. So same thing is happening here in Amos. Lo mismo está sucediendo aquí en Amós. And the Arameans are being called to judgment because of how they treated the people of Gilead. Los arameos están siendo llamados a justicia por cómo trataron a las personas en Galaad. Which Gilead would have been part of the chosen people on the eastern side of the Jordan River. Galaad son parte del pueblo escogido en la parte oriental del río Jordán. In the country today we call Jordan. En el país hoy se le llama Jordán. But it says that they threshed them with these threshing sledges of iron. That's hard to say for me. Dice que se separaron como con trillos de hierro. So the threshing sledge, when they brought the wheat in from the field and they laid it on this concrete floor, El trillo de hierro, cuando traían el grano y lo ponían en un suelo de concreto, or maybe a hard packed dirt floor. o si no, simplemente un suelo duro. So it was like a rake, a wooden rake, but at the end, it had tines of either iron or basalt. Era como un rastrillo, pero que al final tenía puntas de hierro. Basalt is a black rock. O basalto, que era como una piedra negra. Very hard. Muy dura. So that's the image, is that they're beating them or thrashing them with those implements. Y la imagen es que le están golpeando o que lo están cortando con esos implementos. Now, that could be literal, Puede ser literal, but that language has also been used in literature to explain a total military victory. Es posible, pero también esa palabra se ha utilizado para explicar una victoria total militar. Okay, so that's our first judgment, and at the very end of verse 5, it talks about how they're going to be in exile in Kir. Ese es el primer juicio, y en versículo 5 vamos a ver cómo están en exilio en Kir. We'll come back to that later in Amos. Llegaremos a esa parte de nuevo en Amós luego. But that exile is actually found in 2 Kings chapter 16. Pero ese exilio también se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 16. It occurred in 732 BC. Ocurrió en el año 732 a.C. So we have proof within the scripture that this judgment oracle came true. Así que tenemos prueba en la escritura de que este oráculo de juicio sucedió. All right, so the second judgment begins in verse 6. El segundo juicio comienza en versículo 6. All right, so I'm going to read the whole judgment through the end of verse 8.
Voy a leer el juicio entero hasta el versículo 8. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Gaza, and for 4, I will not revoke the punishment, because they carried into exile entire communities to hand them over to Edom. So I will send a fire on the wall of Gaza, fire that shall devour its strongholds. I will cut off the inhabitants from Ashdod, and the one who holds the scepter from Ashkelon. I will turn my head against Ekron, and the remnant of the Philistines shall perish, says the Lord. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al desierto y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón y los pocos filisteos que quedan morirán, dice el Señor soberano. So in the second judgment oracle, it talks about Gaza. En el segundo oráculo de juicio habla de Gaza. A lot of people say Gaza, Muchas personas dicen Gaza, but it's a town on the coast of what we would call Israel today. es un pueblo en la costa de lo que nosotros llamamos Israel hoy. And it was the home of the Philistines, Era el hogar de los filisteos. which we've read a lot about the Philistines Hemos leído mucho acerca de ellos. in the Old Testament. So this is who the judgment oracle is against. Este es en contra de quien el juicio, el oráculo de juicio es contra de ellos. And their transgression is that they exiled entire communities to the nation of Edom. Y el pecado de ellos, la transgresión, es que enviaron a pueblos enteros a el pueblo o la tierra de Edom. And Edom's going to come up multiple times here. They're not good people, Y Edom va a salir otra vez, una y otra vez aquí, no son gente buena. at least not in this prophecy. Al menos no en esta profecía. And then Amos talks about how God is going to set fire to Gaza, Entonces él habla acerca de cómo Dios le va a hacer caer fuego, cut off Ashdod, va a cortar, masacrar a Asdod, Ashkelon, Ascalón and Ekron. y a Ecrón. Those were the 4 major cities of the Philistine Empire, Esas eran las 4 ciudades mayores del imperio filisteo, which implies total destruction. que implica destrucción total. And we may actually see the echo of that in 2 Chronicles 26 Y puede que veamos el eco de eso en Segunda de Crónicas capítulo 26 or 2 Kings 18. o Segunda de Reyes 18. So we're not 100% sure, but it's possible. No estamos 100% seguros, pero es posible. All right. So their issue is they put people in exile, Su problema es que pusieron personas a pueblos enteros en exilio and I think we can make the assumption that because they were conquered. y podemos asumir que es porque fueron conquistados, But it's the exile that they're being punished for. pero es el exilio por lo cual están siendo castigados. Now I want you to look at verse 8, Quiero que veamos el versículo 8. because my verse 8, and I'm going back to the first oracle here where we had a difference. My verse 8 says, I will cut off the inhabitants from Ashdod. What does yours say? Same thing, masacraré, same wording. Okay, so there's no difference this time. Up in verse 5, we had different wording, right? Versículo 5, in Spanish it says the same thing, masacraré, the same word. As verse 5 or as my translation? Oh, no, in 5, and in Spanish, in 5 and 8, it's I will massacre. So in your 8 says you're massacred. Mhm. Mine says cut off inhabitants. So again, we've got that difference, and we'll do the word study, but it's consistently different. Yeah. Consistentemente es diferente porque la traducción de él utiliza otras palabras, pero en el español menciona masacraré en versículo 5 y el 8. All right, so let's look at verse 9, and we get to this third judgment. Versículo 9, llegamos al tercer juicio. So at this point, we're going to pick up a little speed. We're not going to read everything, En este punto vamos a agarrar un poquito de velocidad, no leeremos todo. but we're going to hit the highlights like we've done in the other first 2 oracles. Vamos a dar los puntos importantes como los primeros 2 versículos, oráculos. So this oracle is against Tyre, Este oráculo es contra el pueblo de Tira, which Tiro. is in Phoenicia. que está en Fenecia. You've heard of the Phoenicians, Mhm. right? Great sea people. La gente del pueblo, del mar, This is who it's talking about. está hablando de ellos. Their behavior that caused their judgment was
that they delivered, and this is in the middle of verse 9, they delivered entire communities over to Edom. La transgresión de ellos es que vendieron aldeas enteras como esclavos a Edom. Which you hear that exile concept, but it's also believed that they turned them over for the slave trade. Here, that's what it says, that they were sold as slaves. See, so okay, good. So your editor has gone ahead and made that decision. See what I'm saying? El editor mío ha tomado esa decisión porque aquí habla de que fueron vendidos como esclavos, ahí solamente habla de exilio. And then it says, and they did not remember the covenant of kinship. Dice que no se acordaron, que rompieron su pacto de hermandad. Here it says that they broke it. So yeah. So it seems that the Phoenicians had covenants with certain countries, and then they chose to not honor them. Parece que los de Fenicia tenían este pacto con diferentes países y simplemente no los honraron. And we know how important a covenant is to God, right? Y saben lo importante que es un pacto para Dios. So what's interesting to note also is that Phoenicia is conquered by Alexander the Great. Interesante saber que Fenicia fue conquistado por Alejandro el gran Alejandro In 332 BC. en el año 332 a.C. And that seems to be the punishment. It took a while, but that seems to be the punishment. Ese parece ser el castigo, se tomó un rato, pero ese fue el castigo. In verse 11, we get to our fourth judgment. En el versículo 11 tenemos el cuarto juicio. And this one's talking about Edom. Este está hablando de Edom. This is the third time we've heard about Edom. La tercera vez que escuchamos de Edom. First two times they have accepted exiles and slaves into their community. Los primeros dos juicios, ellos aceptaron exilio y esclavos a sus comunidades. And not to help them. No para ayudarles. No. So they're not good people. No son gente buena. So it says that their wrongs are that they pursued his brother with the sword and cast off all pity. Dice aquí que la transgresión de ellos es que persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. So theologians think that, again, we're talking about the Edomites bringing people into slavery. Y los teólogos piensan que los edomitas estaban trayendo gente como esclavos. Or maybe accepting refugees who have gone into exile, but converting them into the slave trade. O aceptando refugiados del exilio y convirtiéndolos al mercado de esclavitud. But the one twist here is that it says, pursued his brother with the sword. Here it just says family member. Okay. Pero aquí dice que espada en mano persiguieron a sus parientes. So if you trace back the Edomites in history, they go back to Esau. Si tú trazas la historia de los edomitas, ellos vuelven hasta Esaú. Esau is the brother of Jacob, Esaú era el hermano de Jacob, who becomes Israel. que se hace Israel. Remember, Esau and Jacob didn't get along, stole the birthright. Se acuerda que Esaú y Jacob no se llevaban bien, se robó la primogenitura. So this brotherly conflict, this family conflict, continues on into this oracle. Este conflicto familiar continúa hasta este oráculo. All right. Now, each time, if you're an Israelite, you feel the transgressions and the punishment getting worse and worse. Si como israelita tú sientes las transgresiones haciéndose peor y peor. So in verse 13, we have the fifth of the transgressions, or the fifth of the judgment oracles. En el versículo 13 tenemos el quinto de los oráculos de justicia. And this is against the Ammonites from the country of Ammon. Esto es contra los amonitas del área de Amón. And it says that what they have done wrong to cause this is they have ripped open pregnant women in Gilead. Y la transgresión de ellos es que con sus espadas abrieron a mujeres embarazadas en Galaad In order to enlarge their territory. para extender sus fronteras. That sounds nasty. Y eso está fuerte. So if it's literal, Si es literal, then it is nasty. entonces sí es bastante feo. But it also is a phrase that's used in 2 Kings chapter 8. Pero también es una frase que se menciona en Segunda de Reyes capítulo 8 And it describes the atrocities of war. y describe las atrocidades de la guerra. So it is probably something that did happen during war. Probablemente es algo que sí sucedió durante la guerra, But the Ammonites' specific problem is that
when they did go to battle, the type of war that they did was, again, it was an atrocity. It was something well beyond what they should have done. Entonces con los amonitas el problema es que cuando fueron a la guerra, el tipo de guerra que ellos hicieron eran atrocidades, simplemente cosas que nunca debieron haber sucedido. So, and God will, of course, destroy them as well, as you see through the rest of that oracle. Y como usted verá en el resto de este oráculo, Dios los va a destruir a ellos también. That gets us to oracle number 6. Nos lleva al oráculo número 6. This one's against the Moabites, the folks from Moab. Esto en contra de los habitantes de Moab, los moabitas. And it's because he, Moab, burned to lime the bones of the king of Edom. Y lo que sucede aquí es que ellos profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Now there's two things that are kind of different here. Dos cosas que son raras aquí, diferentes. Before this, it appears that the atrocities are committed against Israel. Aquí parece que anteriormente las atrocidades fueron cometidas en contra de Israel. But in this case, the atrocities against Edom. Pero en este caso las atrocidades eran contra de Edom. Edom's been the transgressor before now. Hasta este punto Edom era el transgresor. And now Moab transgresses against Edom. Ahora Moab está haciendo transgresión contra Edom. And it's because they burned to lime the bones of the king. Porque dice aquí que profanaron los huesos del rey de Edom. I don't know or don't think or have not been able to find that this represents, is symbolic of something else. It's defiling the dead. No encuentro, no creo que hay algo que no sea literal, sino que simplemente profanaron a un muerto. But I think maybe two things we can pull from this. Pero yo creo que dos cosas que podemos sacar de esto. One is that God is not just the judge of the Israelites, He's the judge of all people. Y que es que Dios no solamente es juez de Israel, es juez de todos. And that it's not up to people to mistreat the bodies of the dead. God decides what happens after the death of a person. Que las personas no tienen derecho a maltratar el cuerpo de una persona que ha muerto, sino que le toca a Dios lo que Él decide que va a suceder después que hayan pasado de vida a muerte. So now we get to the seventh judgment. Ahora llegamos al juicio séptimo. And the Israelites are thinking, oh, this is the climax. Entonces llegamos al juicio 7 y los israelitas están pensando, aquí está la parte más fuerte. Not only that, it's a judgment against Judah. No solamente eso, es un juicio en contra de Judá. When Israel and Judah divided, they had tensions. They warred with each other for a while. Cuando Judá e Israel se separaron, Judá e Israel tenían guerra por un tiempo. So for the first 6 transitions, the Israelites have been going, that's what you deserve, that's what you deserve, yeah, that's what you deserve. Por las primeras 6 transgresiones, Israel está como que sí, eso es lo que te mereces, es lo que te mereces, es lo que te mereces. And now they're like, let me sit back and get my cup of coffee and let's hear what God's going to do to Judah because they deserve more. Entonces se sientan para atrás y dicen, déjame tomar mi café porque a ver lo que va a suceder con Judá porque ellos merecen más. Maybe they had like ancient popcorn that they had. Tenía como palomitas de maíz antiguas que usaban, no sé. Okay, no, they didn't. No, they Well, they may have. We don't know. No sabemos si tenían. We don't know. But here's the transgression for Judah. Esta es la transgresión de Judá. They rejected the law of the Lord, and they have not kept His statutes. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. When I read that, it just doesn't sound as horrible as the other stuff. Cuando leo eso no me parece tan horrible como las otras cosas. You broke the law. Tú rompiste la ley. You cut open a pregnant woman. Tú cortaste abierta a una mujer embarazada. You crossed the street at the wrong corner. Cruzaste una calle en la intersección incorrecta. You sold people into slavery. Tú vendiste personas a la esclavitud. What just happened? ¿Qué acaba de suceder? Let's don't miss this one difference. Que no nos perdamos de vista esta diferencia. For 6 judgments, the transgression was against another country. Para 6 transgresiones era transgresión de un pueblo a otro. For the 7th transgression, for the 7th judgment, the transgression was against God. Para el séptimo juicio, la transgresión fue en contra de Dios. And in my mind, En mi mente, as soon as they hear that,
the Israelites go, ho, 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 this is going to be good. Una vez escucharon eso, los israelitas, oye, esto va a estar bueno. And as we read further down in verse 5 of chapter 2, it says, so I will send a fire on Judah, and it shall devour the strongholds of Jerusalem. En versículo 5 dice, por lo tanto haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. I wonder if the Israelites cheered at this point when they heard this. Me imagino si los israelitas hicieron porras en el momento que escucharon esto. I mean, this is exactly what they thought should probably happen. Esto es exactamente lo que ellos pensaron que debía haber sucedido. So God's going to judge all of these other countries that Israel has been at war with because they're neighbors. Y Dios va a juzgar a todos estos países que Israel ha estado en guerra contra ellos porque son vecinos. And then all of a sudden they find out Judah's going to get it too. Y ahora de momento se dan cuenta que Judá también lo va a recibir. It doesn't get any better than this. No se pone mejor que esto. They may think that this is it. This is the new eternity. This is the new Jerusalem. This is the new Garden of Eden now. A lo mejor ellos piensan que esta es la nueva eternidad, el nuevo Jerusalén o el nuevo jardín del Edén. Thus says the Lord, verse 6, for 3 transgressions of Israel, and for 4 I will not revoke the punishment. Versículo 6. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. This thing just went south Entonces fue malo ya. for the Israelites. They're in trouble. Para los israelitas están en problemas. So if they did cheer when they heard the 7th oracle, because 7 would have been a complete number, it should have stopped there. Así es, si hicieron porra cuando escucharon el 7º oráculo, porque el 7 es el número perfecto, debió haberse detenido ahí. They would have had no expectation of another judgment. No hubiese tenido expectativa de otro juicio. And then God mentions Israel. Entonces Dios menciona a Israel. We're going to stop there Vamos a detenernos ahí. because we're going to spend some time with what Israel did that was a transgression. Vamos a pasar un tiempo hablando de la transgresión de Israel. And then we will kind of summarize and stop in key points in the rest of Amos. En el resto de Amós vamos a resumir y detenernos en algunos puntos claves. So please read through the rest of Amos, Por favor, lea el resto de Amós, because then as we talk through it next time, you're really going to hear and see things come to light that you've already become familiar with. porque vas a escuchar unas cosas y van a salir a mejor luz cosas que ya habías leído. And kind of read it with this in mind. Y como que léelo con esto en mente. There's a saying in English, Felix, and I don't know if it translates to Spanish or not. Hay un dicho en inglés y no sé si se traduce al español. And I heard it as a kid. Lo escuché como niño. Is that when you're pointing your finger to condemn somebody, Es que cuando estás apuntando el dedo para condenar a alguien, there are 3 other fingers pointing back at you. hay 3 dedos que te están apuntando de vuelta a ti. So Israel's pointing the finger at all these other countries, Israel está apuntando el dedo a todos estos otros países and then God says, let's talk about the fingers pointing back at you. y Dios dice, vamos a hablar de los dedos apuntando a ti. There's one that was missing though. In Spanish we say it, but the thumb is pointing to God. No kidding, I've never heard that. En español es que el dedo pulgar está apuntando hacia Dios. That's right. The justice. Like he's looking at you. You're looking at them? Yeah. So, but if I point that way, see. Yeah, it's coming back either way. I like that. Mm-hmm. So as you read the rest of Amos, Mientras lees el resto de Amós, try to have the perspective that when we point out the injustice in others, intenta tener la perspectiva de cuando nosotros señalamos la injusticia en otros, we should always do it in the humility of recognizing the injustice that we put on others. siempre hay que hacerlo con la humildad, entendiendo de la injusticia que nosotros le imponemos a otros. All right, join us next time. We're looking forward to it. Únese con nosotros, queremos verlo. Please stay in the Word. Por favor, manténgase en la palabra. God bless. Dios le bendiga. Thank you so much for spending this time with us. Gracias tanto por pasar tiempo con nosotros. Thank you, sir. Always Gracias a grateful ti. for you. Appreciate it Gracias. very much. Amén.